20 pesos ah. Ang magkano na 15 na. Precious. Shoot. Boy! Dapat masushoot dito ah. Go. Kapos. Oh, doon kami bilis. Sama kami bilis. Si ano naman, si Gray. Shoot. Uy, yuntigan na. Ikaw lang. Wala pa, uy, duga, wala pa eh. 5 pesos. Okay, dapat ma-shoot dito ah, kasi precious na. May 5 pesos daw pag na-shoot. Go, precious. Wala. Si Gray. Go. Uy, sayang. Si Migs. Lapit natin. Ay. Lapit natin kay Migs. Shoot ka bilis. Sophie, sali kayo bilis. Shoot. Ay, sayang. Si ano ba? Si Sophie. Si Sophie muna. Sophie. Shoot dapat may 5 ba? Game, go. Uy, sayang. Pila. Game ha. 1, 2. Uy, pasok na. Uy, nakakarami. Si Precious ah. Go, Precious. Ayaw, di ba? May salam. Yung cellphone eh. Sige, Gray na. Si Gray, si Miggy muna. Tapos si Gray muna. Gray. Uy, mantika na naman. Si Miggy na, Miggy. Go, Migs. Uy, sayang. Si Opie. Opie, go. 1, 2. Sayang. Si Janjan, dapat malayo kay Janjan. Lugi. Okay, ayun na. Isa pa, Precious. Kuha mo. Go, Precious. Go. Kapos. Si Gray muna tapos si Mix. Gray. Dito ka, dyan ka na. Sige, wait lang. Precious, wait. Hindi ka na. Mickey. Shoot. Yay! Wala. Si Hopi na, Hopi. Oy! Go, Hopi. Ayan na. Dinribble. Nalaging lag. Dyan daw siya. Uy, sobra. Ayan na si Sandra. Wala. Precious. Sa likod. Go, Precious. Ayan na. Para hindi kumalaw. Nick, tabi niya. Gray. Uy, sayang lagi. Si Miggy na. Miggy. Shoot. Kuha mo, bilis. Shoot. Dito, shoot. Go. Lumayo pa. Lumapit ba na? Ayan, mas malapit. Kapos. Sino na? Si Janjan na. Ay, si Hopi pala. Hopi, tira. Go, shoot mo. Kapos talaga. Si Janjan. Si Janjan makaka-uwi ng 20 pesos ah. Ang magkano na 15 na. Precious. Shoot. Boy! Tayo na si Precious. Amazing!